আজি গুৱাহাটীত আমাৰ 6 মাইল ঘৰ 365 হোটেলত আজি আমাৰ সেন্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ মিটিং অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ইয়াত আজি সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি আশাৰ প্ৰগতি নেক্সট কনফাৰেন্সলৈকে আমি ৰিজেন হৰ ডাঙৰীয়াক সিনিয়ৰিটি বেচিছত ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজি অৰ্পণ কৰিলোঁ। লগতে 2 নম্বৰ সিদ্ধান্ত হ'ল যে আমাৰ আগষ্ট মাহৰ 8-9 শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন হ'ব। এইটো হ'ল আমাৰ আজিৰ সিদ্ধান্ত। আৰু লগতে যিবিলাক আজি আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত গম পাই আছে যে আশাৰ একত্ৰীকৰণৰ কথা, যিবিলাক মেইন ঘৰত আহিবলৈ মন আছে, যেন মেইন খুঁটিলৈ আহিবলৈ সিহঁতক সদায় ৱেলকাম আছে। এনি টাইম আমার 24 घंटा हमारे दरजा खुला है। सबके जोहार। आज एक गुरु दायित्व अधोको माधवी छात्र संस्था से देवाल गिलाक प्रदीप नाग सार के जगह में आज हमने के शहीद प्रदीप नाग के लाहू, जस्टिन लकड़ा के लाहू, बोस्को चौरमार्को के लाहू, हमने के हदोको माधवी छात्र संस्था के 8000 जे लाहू हमार माझे से हेराल और उमरा सपना के पूरा करे जो दायित्व गधुर दायित्व के दिलाय सके मैं निष्ठा और आत्मविश्वास से और माने सतता मन से पूरा करे मैं दायित्व के ग्रहण कर लो। राउर मन के सबके जोहार।